अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक दरवेश। एक इंसान का इंटेलिजेंट होना, ज़हीन होना बेपनाह अहमियत का हामिल है। हर कोई ज़हीन बनना चाहता है क्योंकि ज़हानत के बलबूते पे इंसान दूसरों से आगे बढ़ना चाहता है, उनको सुपरसीड करना चाहता है, उनकी निस्बत ज़्यादा सुपीरियर परफॉर्मेंस देकर सुपीरियर कहलवाना चाहता है। और एक तो इंसान की अकल की ज़हानत है, तो एक और तरह की ज़हानत जो है, जिसके आजकल कुछ अरसे से बड़े चर्चे हैं, और वो है एक इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस या उसकी जज़्बात की ज़हानत। और रिसर्चर ने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद इस बात पे पहुँचे हैं कि जज़्बात की ज़हानत की, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस अंग्रेज़ी में कह लें, वो एक इंसान की अकल की ज़हानत की निस्बत कई गुना ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और एक इंसान कितना ही ज़हीन क्यों ना बन जाए, अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, अगर वो जज़्बाती एतबार से ज़हीन नहीं है, तो किसी सूरत, किसी कीमत अच्छी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। और ये भी कि अगर एक इंसान ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, अपनी अकल के एतबार से कोई लाज़मी बात नहीं है, कोई ज़रूरी बात नहीं है कि वो बंदा अपने जज़्बात के एतबार से भी इंटेलिजेंट हो। तो एक इंसान जब तक जज़्बाती एतबार से इंटेलिजेंट नहीं होगा, तो वो इंसान किसी सूरत अच्छी ज़िंदगी, पुरसकून और खुशी वाली ज़िंदगी नहीं गुज़ार पाएगा। और अगर सुकून नहीं है, ज़हनी खुशी नहीं है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि फिर एक इंसान की तरक्की और नाम नहाद खुशहाली किस काम की। तो इसी सिलसिले में आज हम इस पे बात करेंगे, और हमेशा की तरह एक बड़े बेहतरीन शानदार आर्टिकल का इंतखाब किया है ताकि एक एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा सके। इस आर्टिकल का उन्वान है 7 ways to improve your emotional intelligence according to the Korean concept of नॉनची। ये टीना फे इसकी मुसन्निफ़ा हैं, जो बड़ी आला रिसर्चर और मुसन्निफ़ा हैं। उनको ये कहती हैं कि 7 ways to improve your emotional intelligence, अपनी जज्बात की जहानत को बेहतर करने के 7 तरीके। ठीक है जी। और ये 7 तरीके हैं, एक कोरियन कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो कोरियन कॉन्सेप्ट है, कोरिया जो है, साउथ कोरिया जो है, जिन्होंने बेपनाह रिसर्च की है, ये उनका एक कॉन्सेप्ट है जिसको वो कहते हैं नॉनची। तो आइए देखते हैं कि वो 7 ऐसे कौन से तरीके हैं, एक एक करके उन सब पे बात करते हैं। पहली बात वो ये कहते हैं कि लिसन एक्टिवली। लिसन एक्टिवली। अब ये लिसन एक्टिवली का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लिसनिंग जो सुनते हैं हम, बी ए गुड लिसनर। एक अच्छा लिसनर होना, एक अच्छा लिसनर होना जो है बेपनाह अहमियत का हामिल है। हम इससे सीखते बहुत हैं अगर हम अच्छे लिसनर हैं, और दूसरा ये है कि दूसरे के दिलों के अंदर घर करना, आप यकीन कीजिएगा, अच्छा लिसनर उसके लिए बहुत आसान होता है। पहली बात वो ये कहती हैं कि लिसन एक्टिवली। दूसरी बात वो ये कहती हैं कि वॉच आउट फॉर नॉन वर्बल क्यूज, लाइक ऑब्जर्विंग द बॉडी लैंग्वेज। पे वही कहती हैं कि आप जो है, जो चीज़ें मुंह से नहीं बोली जाती, और उनकी तरफ भी आप ध्यान दें कि जो अल्फाज बयान नहीं करते, जो अल्फाज के ज़रिए से बयान नहीं की जाती, उनकी तरफ भी आप ध्यान दें। और वो क्या हो सकता है? एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, एक इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ये 2 बातें हो गई। और तीसरी बात वो ये कहती हैं कि ब्लेंड इनटू मूड। ब्लेंड इनटू मूड, ये क्या हुआ भाई? कहती हैं कि लर्न द आर्ट ऑफ सोशल कमेलियन। ये लर्न इनटू, ये ब्लेंड इनटू मूड, लर्न द आर्ट ऑफ सोशल कमेलियन। एक इंसान जो है, देखिए ना, गुरगट जो है, कमेलियन, वो जाना जाता है कि वो बड़े रंग बदलता है। तो यहाँ पे मुसन्निफ़ा ये कहती हैं कि आप
جن لوگوں میں بیٹھیں آپ ان کا دھیان کریں، ان کو سمجھیں اور ذرا ان کے حساب سے اپنے آپ کو چینج بھی کر لیں۔ بلینڈ انٹو موڈ، یہ وہ تیسری بات کہتی ہیں۔ چوتھی کہتی ہیں اسٹے ہمبل، کہ آپ نے عاجزی اور انکساری اختیار کرنی ہے، کیونکہ ایک انسان کی جو ایروگنس ہے، اس کا کنسیٹڈ ہونا، اس کا بوسٹنگ کرتے رہنا، اس کا بریگنگ کرتے رہنا، شوخیاں بگھارتے رہنا، یہ قطعاً بھی آپ کو لوگوں کے دلوں میں آپ مقام نہیں بنا پائیں گے۔ عاجزی اور انکساری بنا پاتی ہے، چھچورا پن شوشا ہونا نہیں بنا پاتا۔ پانچویں بات وہ یہ کہتی ہیں کنسیڈر دا ٹائمنگ، وہ کہتی ہیں کہ یہ ٹائم جو ہوتا ہے نا، کسی سے جب ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں، ٹائم کی بے پناہ اہمیت ہوتی ہے۔ اور ہٹ دا آئرن وین اٹس ہاٹ، اور ٹائمنگ از ایوری تھنگ، ماسٹر دا آرٹ آف ٹائمنگ، ماسٹر دا آرٹ آف ٹائمنگ، ٹائمنگ کا جو آرٹ ہے اس کو آپ سمجھیں، کس وقت کون سا سیوٹیبل ٹائم ہے کسی کام کو کرنے کا، کسی بات کو کہنے کا۔ چھٹی بات وہ یہ کہتی ہیں کہ بلڈ سیلف اویئرنیس، آپ سیلف اویئرنیس سے اپنے آپ سے آپ اویئر ہو جائیں، اپنے آپ کو آپ سمجھیں۔ یہ بڑا دنیا کو سمجھنا، لوگوں کو سمجھنا بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن آپ یقین کیجیے گا کہ اس سے 20 گنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے اپنے آپ کو سمجھنا۔ یہ کہتی ہیں بلڈ سیلف اویئرنیس، کیسے بھائی؟ انڈرسٹینڈنگ یور سیلف، اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے یور ایموشن، اپنے جذبات کو سمجھیں، اپنی خوبیوں کو سمجھیں، اپنی خامیوں کمزوریوں کو سمجھیں، جن چیزوں سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں، حرکت میں آتے ہیں، ان کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے جی، بائی نوئنگ یور سیلف ڈیپلی یو کین نیویگیٹ دا ورلڈ اراؤنڈ مور افیکٹولی، اگر آپ اپنے آپ کو گہرائی سے سمجھتے ہیں تو آپ دنیا کے اندر بہت بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ ساتویں اور آخری بات وہ یہ کہتی ہیں ریسپونڈ انسٹیڈ آف ری ایکٹنگ، یہ اس کا وہ کیا مطلب لے رہی ہیں؟ کہتی ہیں جو امپلسو، جو فوری ایسے ایک رد عمل دینا ہوتا ہے، ذہن میں آئی، دل میں آئی بات پھینک دی اور کام کر گزرا، بعد میں پچھتاتے رہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ آپ ٹھنڈے دل سے ہر ایک بات کو سمجھیں اور ایموشنل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے، ایمپیتھی کو استعمال کرتے ہوئے کہ دوسرے جو ہے وہ کیا فیل کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، دیٹ از کالڈ ایمپیتھی، ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کے، اور اس طریقے سے جب آپ کریں گے تو یہ بڑا آپ جو ہے، یہ ٹینا فی جو مصنفہ کہتی ہیں 7 ways to improve your emotional intelligence according to the Korean concept of نون چی۔ تھینک یو۔